Nangita ba mo og lamian, barato ug affordable nga kakanin? Diri namo sa Dings Homemade Kakanin. Perfect for any occasions. We have 7 kinds of kakanin such as puto cheese, puto flan, kutsinta, pichi-pichi, macarons, cassava cake, and maha blanca. Sa mga gusto magpabook og order, message lang mo ani nga page or comment lang mo ani nga video. Mo deliver di ay may Valencia City and Malaybalay City. We also offer free delivery sa gusto mo avail og one set nga nag-include sa amuang 7 kinds of kakanin. And we also accept resellers from Valencia City and Malaybalay City. Ug ang amuang palisiya diri is payment first before delivery para no to scam. Ug bawal pud ta diri mag-rush order kay layo kay mi sa mga groceryhan. So kung naamo